السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل لكم لا سوليسيون ديال ليكزامان موديل اناليز 1. ديجا صيفطوا لي واحد لي ستوديون مراكش، وان شاء الله غادي نعمل لكم هاد لا سوليسيون ديال هاد ليكزامان. داكوغ، وابخي ان شاء الله غادي نشوف كذلك واحد ليكزامان سو فورم كو سي ام ديال يتملل. داكوغ، نبداو على بركه الله. ليكزامان لا بروميير اكزرسيس، دونك كالكولي لا ليميت x tend vers 0, 1 moins cosinus x au carré divisé par x plus 3 sinus de x. C'est très bien. La deuxième question, calculer le développement limité à l'ordre 4, x au carré moins sinus au carré de x divisé par x au carré sinus au carré de x. Très bien. Donc la première exercice de علاقة بالchapitre 4 اللي هو développement limité. La deuxième question, ou bien le deuxième exercice, on considère la fonction f de x égale x au carré plus 2 divisé par 9. Quel que soit x qui contient à 0 plus l'infini. Soit la fonction, soit la suite u1 est définie par u0 égale à 1 demi, pour n qui contient à l'ensemble n. بحيث u1 plus 1 égale f de un. Très bien. Donc عندك هنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس. انطلاقا من هاد لا فونكسيون اف دو اكس غادي نترانسفيرميها لا سويت. داكوغ، وغادي نشوفوا هاد لي كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون، دوني لو تابلو دو فارياسيون دو اف سور 0 ا بلس لانفيني. دونك لا بروميير كيسيون غادي نعطو جدول التغيرات ديال الداله اف. La deuxième question, trouver les solutions de l'équation f de x égale x. Très bien, la fonction f de x sera déjà matérielle. Voilà, la troisième question, montrer que la suite un, voilà, encadrement 2 divisé par 3 et 1 sur 3, quel que soit n qui contient un ensemble n. Très bien. Quatrième question, montrer que la suite convergente, voilà. يعني خاصنا نبينو هاد المتتالية متقاربة. Cinquième question, calculer la limite n tend vers plus l'infini, la suite un. Très bien, donc هذا هو l'examen. بالنسبة لl'exercice 3 غادي نشوفوه في لا فيديو جاي ان شاء الله. داكوغ، حاولوا تفكروا في هاد يعني في هاد لا بروميير بارتي ديال هاد الامتحان. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la solution. La première question, on va calculer la limite x tend vers 0, 1 moins cosinus de x au carré divisé par x plus 3 sinus de x. C'est très bien. Donc la première étape, دائما ملي كيعطيونا la limite اول حاجه كنعملوها هي كنعوضوا. داكوغ، c'est très bien. Donc عندي غادي نمشي نعوض 0. donc يعني كوسينوس دو 0 ايكال 1. c'est très bien. donc عندي هنايا سينوس دو 0 ايكال 0 ملتيبلي بار 0 ايكال 0. c'est très bien. donc égal 0 divisé par 0 égale quoi? égale forme indéterminée. c'est très bien. donc la deuxième étape, خصنا نفكروا يعني في واحد الحل اللي غادي يبسط لنا هاد لا ليميت. داكوغ، ممكن نستعملوا ديفلوبمون ليميتي، ولا استعملتو ديفلوبمون ليميتي في هاد لوكا غادي يعني غادي تطولوا شويه ديال الحساب. فوالا، من الاحسن دائما تستعملوا لي فوازيناج. داكوغ، دائما ملي كيكون عندك الكوسينيس يعني واحد ناقص الكوسينيس او بيان سينوس، دائما تبقاو تستعملوا لي فوازيناج. ديجا شرحتهم في الفيديو اللي قبل، دونك غادي نستعملوهم في هاد لا كيستيون. كنعرفوا بلي لي فوازيناج ديال سينوس دو اكس دو 0 ايكال كوا، الفوازيناج ديال سينوس دو 0 ايكال كوا؟ ايكال اكس. سي تري بيان. دونك غادي نضربها في اكس اس 3. الوغ اكس اس 3 سينوس دو اكس و فوازيناج دو 0 ايكال كوا؟ ايكال اكس بلس 4. سي تري بيان. دونك اكس فوا اكس اس 3 ايكال كوا؟ ايكال اكس بلس 4. تري بيان. دابا غادي نمشيو نحسبوا الفوازيناج ديال 1 موان كوسينيس دو اكس او كاري. تري بيان. كنعرفوا بلي 1 موان كوسينيس دو اكس au voisinage de 0 égale x au carré divisé par 2. Très bien. Mais عندنا هنايا x au carré. لاحظ معايا مزيان، عندي هنايا x au carré. donc كنعرفوا بلي 1 moins cosinus de x au voisinage de 0 égale quoi? égale x au carré divisé par 2. donc غادي نستعملوا هنا changement de variable. Très bien. donc غادي نوضع مثلا هنايا بلاصه x غادي نوضع y par exemple.
donc y, voilà. Donc كذلك غادي نوضع هنايا y, voilà. Donc y au carré divisé par 2, très bien. Donc le variable fait de l'équation هو y, très bien. Donc غادي نوضع on pose y égale quoi? Égale à x au carré, très bien. Donc égale x au carré. On va remplacer y par x au carré. باش نحصل على هذا le terme. Donc 1 moins cosinus de x au carré au voisinage de 0 égale quoi? Donc place y غادي نعوضها ب x au carré. Donc x au carré à 2 au carré, très bien. Alors 1 moins cosinus de x au carré au voisinage de 0 égale quoi? Égale x plus 4 divisé par 2. Très bien. Alors, voilà, donc alors quoi? Voilà, donc alors la limite x tend vers 0. Donc x plus 4 divisé par 2. Voilà, donc x plus 3 multiplié par x. Sinus de x égale x plus 4. Alors x plus 4. Très bien. Voilà, égale quoi? Égale la limite x tend vers 0. غادي simplifier x plus 4 avec x plus 4 égale quoi? Égale 1 demi. Très bien, égale 1 demi. Donc la limite x tend vers 0. 1 moins cosinus de x au carré divisé par x plus 3. Sinus de x égale quoi? Égale 1 demi. Très bien. Donc هذه la méthode اللي هي très facilement pour calculer la limite. استعملت هنايا les voisinages. D'accord? Donc les voisinages هما واحد لو تيرو اللي هما simple. Voilà la solution. La deuxième question, calcule le développement limité à l'ordre 4, x au carré moins sinus au carré de x divisé par x au carré sinus au carré de x. Très bien. Donc ضروري خاصكم تعرفوا développement limité ديال sinus de x. Rappel. Donc sinus de x, développement limité à l'ordre 4, voilà, égale quoi? Égale x moins x os 3 divisé par 6 plus θ de x à l'ordre 4. Très bien. Donc لاحظ معايا مزيان هنا عندي هنايا à l'ordre 4 وانا يحبس في l'ordre 3. علاش؟ لان كنعرفوا بلي sinus de x c'est une fonction ampère. من بعد 3 كاين 5 ضروري خصني نحبس في l'ordre 3. Très bien. عندي هنايا sinus au carré de x. Voilà, donc غادي نعمل sinus au carré de x égale quoi? هنا faites attention, la majorité des étudiants غادي يعمل x moins x plus 3 divisé par 6 plus θ de x plus 4 à 2 au carré. Donc la majorité des étudiants غادي يعمل هكذا وغادي يحل. Donc faites attention في هذا لو كا ملي كتكون عندي sinus au carré de x ou bien sinus quel que soit واحد يعني le degré. Donc كنعملو بهاد la méthode. Faites attention. Donc كنحاولوا اننا نسيباريها. D'accord? عندنا sinus de x fois sinus de x. Très bien. Pour faciliter le développement limité. Sinus au carré de x égale, voilà, donc égale quoi? Égale x moins x us 3 divisé par 6 plus θ de x à l'ordre 4. Très bien. كذلك عندنا x moins x plus 3 divisé par 6 plus θ de x à l'ordre 4. Très bien. Alors sinus au carré de x égale quoi? Donc x fois x égale x au carré moins, voilà, x moins x plus 3 divisé par 6 هو donc يساوي x plus 4 divisé par 6. Très bien. Voilà, عندنا moins plus هي donc moins x plus 4 moins x plus 4 divisé par 6. Très bien. Moins avec moins égale plus. لاحظ معايا مزيان هنا عندي هنا x اس 3 multiplié par x اس 3 هي x اس 6 x اس 6 divisé par donc 36 plus θ de x plus 4. Faites attention عندي هنايا l'ordre 4 وعندي هنا l'ordre 6 donc ما غاديش نزيد هذا لو تيرم. Voilà.
دونك فيت اتونسيون نهار ليكزامان. دونك دائما كنحبس في لوردر 4. تري بيان. بلس تيتا دو اكس على لوردر 4. تري بيان. دونك عندي هنايا ناقص اكس ناقص اكس اس 4 ناقص اكس اس 4 هي ناقص 2 ديفيزي بار 6. دونك غادي نسامبليفي هاد لو تيرم حيت ما عنديش انا بزاف ديال ليسباس، داكشي علاش غادي نسامبليفي هاد ليكواسيون. دونك ناقص اكس اس 4 ديفيزي بار 3. تري بيان. دونك ناقص 2 على 6 هي ناقص 1 على 3. داكور. تري بيان. دونك زائد تيتا دو اكس اس 4. فوالا. دروك حسبنا سينوس او كاري دو اكس. من بعد غادي نمشيو نحسبو اكس او كاري ملتيبلي بار سينوس او كاري دو اكس. هادي كامله. دونك هادشي كامل خاصنا نحسبوه في لوردر 4. داكوغ. تري بيان. دونك اكس او كاري فوا سينوس او كاري دو اكس ايغال. Donc égal x au carré multiplié par x au carré ناقص x plus 4 divisé par 3 plus θ de x plus 4. Très bien. Alors x au carré sinus au carré de x égale x au carré fois x au carré égale x plus 4. Très bien. لاحظ معايا مزيان هنا عندنا x au carré multiplié par x plus 4 يعني غادي تكون عندي x plus 6. دونك انا حدي لوردر 4 يعني ما غاديش نزيد داك لو تيرم، غادي نحبس في x plus 4 زائد تيتا x plus 4. تري بيان. يعني ا لوردر 4. فوالا. دونك شاك لو تيرم غادي نعوضها في هاد لا فونكسيون. الوغ x au carré moins sinus au carré du x divisé par x au carré sinus au carré du x égale. Voilà, égale quoi? Égale x au carré moins factoriel développement limité de sinus au carré du x égale quoi? Égale x au carré ناقص x plus 4 divisé par 3 plus θ du x à l'ordre 4. Très bien. Après, donc x au carré sinus au carré du x développement limité direct كتساوي x plus 4 زائد θ de x plus 4. Très bien. Voilà, égale quoi? Donc égale x au carré moins x au carré plus voilà plus x plus 4 divisé par 3 زائد quoi? Donc زائد θ du x à l'ordre 4 divisé par x plus 4 زائد θ du x plus 4. Voilà. Donc faites attention عندنا x au carré moins. Voilà. Donc moins x au carré غادي نسامبليفيها. Voilà égale quoi? Voilà. Donc égale x plus 4 divisé par 3 زائد θ de x à l'ordre 4 divisé par x plus 4 زائد θ de x plus 4. Très bien. Voilà. لاحظ معايا مزيان هنا غادي نسامبليفي x plus 4 avec x plus 4. Voilà. Donc عندي هنايا égal quoi? égal donc غادي نسامبليفي x plus 4 على 3 مقسوم على x plus 4. Donc غادي نسامبليفي x plus 4 مع x plus 4 égal quoi? Égal 1 sur 3. Très bien. Alors développement limité ديال x au carré ناقص sinus au carré du x divisé par x au carré sinus au carré du x égale quoi? Égale 1 sur 3. Très bien. Voilà هذا هو الريزلtat final. Voilà. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون ديال لا دوزيام اكزرسيس.